बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। बता दें कि गुरुवार सुबह न्यू टाउन इको पार्क में प्रातः भ्रमण के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कार्यक्रम में शामिल होंगे तो इस विषय में उन्होंने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके अलावा बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ISF विधायक नौशाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर भी राज्य सरकार को जमकर घेरते हुए अपनी बातें रखी। কোচবিহারে এর আগে যখন প্রধানমন্ত্রী গেছিলেন আপনি বলেছিলেন যে উনি অনেক দূরের জেলায় গেছেন, আপনি যাবেন না। এরপর দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী যেদিন যান সেদিন আপনি সাংগঠনিক কাজে খড়গপুর চলে যান। কালকে আবার যশস্বী প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় আসবেন, তিনি দমদমে সভা করবেন। কালকে কি আপনি যাবেন? দেখা যাক, এখনো ঠিক করিনি, তাই যাবো। রহস্যময় হাসি বলে দিচ্ছে যে আপনি যাবেন না। যেতেও পারি, নাও যেতে পারি, অন্য কাজেও যেতে পারি। হ্যাঁ বলুন, আমি কোথায় যাবো সেটা তো পার্টি ঠিক করে, আমি ঠিক করি না। আপনি বলেছিলেন যে আপনি নিজের কর্মসূচি নিজেই ঠিক করেন। হ্যাঁ, কিন্তু পার্টির যেটা কর্মসূচি পার্টি নির্ধারণ করে সেটা আমার হাতে নেই। পার্টির বাইরের কর্মসূচি আমি ঠিক করি। বলুন। সেক্ষেত্রে কালকে যে প্রধানমন্ত্রী 3টে গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন, সেখানে তো সরকারি প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ দরকার। এখন আমাকে আমন্ত্রণ করেন, ওটা যাচ্ছি না, বাকি দেখছি। বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে ছাড়া 26-এর ভোটের বৈতরণী বিজেপির পক্ষে পার করা মুশকিল। সাংগঠনিকভাবে আপনাকে হয়তো নানাভাবে কাজে লাগানো হবে। অমিত শাহ সেটা ইঙ্গিত দিয়েছেন, আপনাকে বলেছেন ডেকে যে আপনি ভালো করে। এটা তো পুরোপুরি পার্টির হাতে আছে, পার্টি যেরকম বলবে সেরকম করবো, আমার এই ব্যাপারে কিছু বলার নেই। তাহলে কি আবার কোথাও সেই অভিমানী দিলীপটাকে আমরা পাবো? না না, আমরা পার্টির সাধারণ কর্মী। এখন যাকে পার্টি যে কাজ দিচ্ছে, যে কাজে লাগাচ্ছে সে কাজ করছে। তো রিজার্ভ ফোর্সের মধ্যে থাকি আমরা, যখন অর্ডার হয় আমরা লেগে পড়ি। নওশাদ সিদ্দিকীকে কালকে আবার অ্যারেস্ট করা হলো এবং অ্যারেস্ট করার পরে তাকে জামিন অযোগ্য ধারাতে আপাতত জোড়াসাঁকো থানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তো ওনারা চাইছেন না যে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হোক বা বিরোধীরা বেশি লাফালাফি করুক ইলেকশনের আগে। তো যে কোনোভাবে বন্ধ করার চেষ্টা হবে। যারা বলে বেড়াচ্ছে ভারতবর্ষে নাকি আর মিডিয়ার স্বাধীনতা নাই, গণতন্ত্র নাই, তো এখানে একজন MLA-রও গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, তাকে জেলে থাকতে হবে প্রতিবাদ করলে। বোঝা যাচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি। संसद में एक बिल आ रहा है कि 1 महीना जेल जाने के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी हो उसको गोदी छोड़ना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि ये विरोधी लोगों के डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है। नहीं, देखिए, जिनको जेल जाने का डर है उनको यही चिंता है, सता रही कि क्या होगा आगे। देश में भ्रष्टाचार जिस प्रकार चरम पर है, बड़ा बड़ा घोटाला करके फिर चुनाव जीतते हैं लोग, फिर सरकार में आते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और ठाठ से चलाते हैं। इसमें समाज में एक हताशा निराशा की भाव आ रही है कि कुछ भी करो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए जुडिशियरी है, ये भी पता चलना, उसके अंदर आना चाहिए सबको। ये जो बिल आ रही है देश की लोकतंत्र को परिष्कृत करने के लिए, राजनीति को परिष्कृत करने के लिए इस प्रकार बिल जरूरी है, पहले आना चाहिए था, नहीं तो फिर इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। तेजस्वी यादव ने नारा दिया वोट चोर गोदी छोर, बीजेपी के कौन वोट चोरी करता है जब परिष्कृत हो रहा है वोटर लिस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।